Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose mon gâteau à la mandarine. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. سلام أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار حبيت نقدم لكم كيكة المندرين. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اول شيء راح احتاج المندرين او الكليمونتين. premièrement j'aurai besoin de mandarine ou clémentine. J'aurai besoin 120 g de sucre, 120 g d'huile, 3 œufs, 120 g ديال السكر، 120 g ديال الزيت، 3 بيضات، والخميره ديال الحلوى 11 غرام، والسكر فانيليا 7.5 غرام، et sucre vanillé 7,5 g, et levure chimique 11 g, 200 g de farine، 200 غرام ديال الفرينه. اول شيء راح اقوم بتقشير المندرين، وراح اقوم بتقطيعه الى نصفين. Premièrement, donc j'épluche les mandarines et je le coupe en 2 morceaux, et après je vais prendre un moule qui entre au four, ou un plat qui entre au four. Je vais mettre un petit peu du beurre, un petit peu de farine pour pas coller, et je mets du sucre et je mets les mandarines à l'intérieur. راح اخذ صينيه اللي تدخل الفران، ندهنها بشويه ديال الزبده، شويه ديال الفرينه، نضع فيها شويه ديال السكر في الوسط، ونستف فيها او نضع فيها انصاف ديال المندرين، ونضعها نكمل البلاطو او الصينيه ونضعها على جنب. هذه اللحظة أثناء أني نضع السكر ونضع المندرين في الصينية، ومن بعد نخلي الصينية على جنب ونذهب لتحضير الخليط. Donc je vais le laisser à côté et je vais préparer mon mélange. Dans un plat, j'ai 3 œufs. Je vais ajouter le sucre vanillé avec le verre de sucre ou le 120 g de sucre. في آنية ندير او اضع 3 بيضات مع السكر فانيليا والكاس ديال السكر او 120 غرام ديال السكر. نخلط الكل جيدا. Je vais bien mélanger les 3 œufs avec le sucre vanillé et le sucre. Et après, sur ce mélange, je vais ajouter le zeste d'une mandarine. على هذا الخليط راح أضيف قشر ديال المندرين، وراح أضيف أيضا عصير ديال المندرين. عندي مندريتين، غادي نضيف العصير ديالهم. et je vais ajouter le jus de 2 mandarines. Voilà. Et après, je vais ajouter la farine, les 200 g de farine, ou à peu près 2 verres de farine. ومن بعد راح نضيف الفرينة 200 غرام أو كأسين ديال الفرينة. نضيف الفرينة دائما على حسب الخليط. Donc la farine, ça dépend de mélange. Je mélange et je vois le mélange, comment il est. Et après, j'ajoute la levure chimique. Et en mélangeant, j'ajoute l'huile. نضيف الخميرة ديال الحلويات، وفي نفس الوقت نخلط ونضيف الزيت.
Et voilà, je suis en train de mettre le mélange sur les clémentines. وراني نضع الخليط على الكليمونتين أو المندرين. بعد ما سخنت الفرن على 180 درجة، نحط الصينية ديالي من 35 دقيقة حتى 40 دقيقة على حسب الفرن. Et j'ai déjà chauffé mon four à 180 degrés. Je mets mon plat de 35 minutes à 40 minutes, ça dépend le four. Et voilà, après 40 minutes, et j'ai laissé mon gâteau refroidir. من بعد 40 دقيقة خليت الكيكة ديالي تبرد، ومن بعد نقدمها في صحن تقديم. Je le mets dans un plat. Et voilà. Et voilà mes amis, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.